Good morning लोगोफोर दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थालायबाय नोंथांमोननिसिम आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं होननानै इसोरनि अननायाव आंबो मोजाङै दंथ'लायो स' मैयानो आङो मोना अपारेशन केस लाबोदोंमोन आब'खौ सेलेन थुगासिनो मैया मोनानिफ्रायनो दाबो जोबाखै बेसेबां जोबदो आसिथाइथामसोल' जोबदो हरसे जाबाय मानो होनबा आब'आ पुरा सुगार बाराथार ओंखारदो फैग्रोमोना जोङो उदै खालियाव नायनायाव 300 ओंखारदोंमोन ना 430 ना उदै खालियाव 300 मोन ओमफ्राय उदै खालियाव 300 मोन जाखांनानै नायबावबायथ' 430 ओंखारबाय माने 430 उलाले सुगार प्रथमत नाखाके 300 आरो खावार पिছত 430 ওলাইছে তার পিছত ইনসুলিন ইনজেকশন দিলে তার পিছত আকো ট্যাবলেটও খুৱাইছিলে আকো পিছত চাইছো 436 আৰু বাঢ়িছে তাৰ পিছত আকো নতুন ডক্টৰ মাতিহে আকো চাইছে তাৰ পিছত সেলেনত দি আছে একদম বহুত ডিৰিট মানে স্লো দি আছে এতিয়া পুৰা কমিছে 200 ওলাইছে এতিয়া না এতিয়া পুৰা কমিছে এতিয়া আল্ট্ৰাসাউণ্ড আকো কৰিব দিছে এতিয়া 8:30 হৈছে হ'ব আৰু হোৱা নাই 8টা পাৰ হৈছে এতিয়া আমি আল্ট্ৰাসাউণ্ডত গৈ আছো তাৰ পিছতহে অপাৰেশ্যন কিমান আকো বাঢ়িছে এক মাহমান হল আল্ট্ৰাসাউণ্ড কৰা আগতে কৰা হৈছিল এটো কাৰণে এতিয়া আকো কিমান বাঢ়িছে চাবলৈ ডক্টৰে এতিয়া আল্ট্ৰাসাউণ্ড লিখি দিছে ৰাতিতে কালি খৰাহতি পূজা আছিল না বন্ধ হৈছিল ৰাতি এটো কাৰণে কালি কৰা নহল আজি ৰাতিতে লিখি দিছে আল্ট্ৰাসাউণ্ড কৰিবলৈ এতিয়া আমি পুৱাতেৰ গৈ প্ৰথমতে কৰিব নিছেনা আমি গৈ থাকিম এতিয়া চলো এতিয়া মোৰ ভিডিও ষ্টাৰ্ট কৰি আছো সেলেনটো শেষ হোৱা নাই শেষ স্টপ কৰি খুলি দিব এতিয়া আমি আল্ট্ৰাসাউণ্ডত যাম এতিয়া তার পিছতহে অপারেশন আইব আল্ট্রাসাউন্ড খালামनानै फैबाय रिपर्टबो लाबोबाय सिगां एक मासनि सिगां ओंखारदोंमोन 1.8 mm मोन दिनै एक मासनि उनाव आल्ट्रासाउन्डआव ओंखारबाय 4.7 mm ओंखारदों पुरा बा बहुत बारिबाय बहुत बोसोर जाबायनो कुहिमायाव थानायनिफ्रायनो जाबोखानायनो आरोना ना कुहिमानिफ्रायनो जाबोखानाय जोङो दा हस्पिटालाव रिपर्टखौ हैनोसै बिनि उनाव अपारेशन खैथायाव जायो जोंनो डक्टरा खिथासिगोन आल्ट्रासाउन्ड खालामखांना फैनानै जोङो रिपर्टखौ होफैबाय बिनि उनाव मा होनो आरो एक्सरे खालामबावबाय आरो खेबसे सुगारखौ ब्लाड टेस्ट खालामबावबाय ब्लाड सुगार ओमफ्राय दा अपारेशना 4:30 जागोन आरोना 4:30 अपारेशन जागोन दायो मोना टाइम होबाय डक्टरा दा सेलेन होनानै लगायना दोनबाय थाबाय दिनै फुंनिफ्रायनो उदै खालि थाबाय আজি ভাত খাব নাপায় আৰু পুৰা খালি পেটত 4:30 অপারেশন হ'ব এটো কাৰণে একো খাব নিদিলে লাল চাহ অকমান খাব দিছিলে আমি ভয়তে নখুৱালো আনিছিলো মই নিদিলো পিছনো ময়ে খাই থৈ দিলো 1.8 mm বাঢ়িছিলে আজি এক মাহৰ পিছত চাইছে আল্ট্ৰাসাউণ্ড ৰিপৰ্ট মতে 4.7 mm ওলাইছে আজি মানে গল ব্লাডাৰ পাথৰ অপাৰেশ্যন হ'ব বাইদৰ সুগাৰটো কমাই ললে এতিয়া ট্ৰিটমেন্ট দি এতিয়া অপাৰেশ্যন আজি 4:30 হ'ব খাই আহিলো এটা পাৰ হৈছে ओंखाम जाना फैबाय आब' 110 टाका जाबाय दैनि 10 टाका हैनांगौ ओंखामा निरामिस 100 नो आरो ना जाबा बेसेबां होनना सोंदोंमोन आं 170 नो ओमफ्राय नाफोरखौ ओरैनो जाता सङा आरोना इसोरो अर्डार होबासो सङो ना जागोन होनना बुंबासो सङो आरोना नङाबा गावसोर संनानै दोनखाया थिगानो निरामिस जानायानो मोजां देहाया मोजां थायो
आब'खौ अपारेशनाव सोनो लांबाय आं दा अटिनि दरखङाव नेनानै थाहैनोसै दिनै ओरैबायदि थान्दा जादों अखा हानो नागिरदों बार बारबाय थादों स' लोगोफोर आब'आ गल ब्लाडार पाथर जादों अन्थाइ ओमफ्राय दिनै अपारेशन सोबाय आब'खौ अटियाव ओमफ्राय बेखौनो आङो नेबाय थादों आब'नि थाखाय आर'ज खालामनानै आङो दसे अटिनि दरखङावनो नेगासिनो दं लोगोफोर बयबो आर'ज खालामनानै हो आंखौ मानोबा अपारेशन रुमाव सोहैबाथाय बिराद दुखु जायो गाबनो ओंखारो आरोना लोगोफोर स' बयबो आर'ज खालामनानै हो आंनि आर'ज बयबो आब'नि थाखाय आर'ज खालामनानै हो लोगोफोर जाहाथे आब'आ मोजाङै मोजां अपारेशना जानानै थांनो साक्सेसफुल जायो बेनि थाखाय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय लोगोफोर